बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनु सल्लु अलैहि व सल्लिमु तस्लीमा अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। मोहतरम नाज़रीन, मैं हूँ आपका मेज़बान हकीम दिलशाद हुसैन तबस्सुम, मेंबर अमेरिकन इनफर्टिलिटी एसोसिएशन USA। मोहतरम नाज़रीन, हस्ब साबिक आज भी हमारे पास ढेरों मुफीद मालूमात मौजूद हैं जो बेऔलाद मरीज़ों के लिए यकीनन एक उम्मीद का पैगाम होंगे। मोहतरम नाज़रीन, हमारी दुआ है कि हर आंगन औलाद की खुशियों से महकता रहे, लेकिन अगर खुदा न खास्ता आप में से कोई भी कपल औलाद जैसी नेमत से महरूम है तो हमारी तिबी तहकीक से ज़रूर फ़ायदा उठाइए। जी मोहतरम नाज़रीन, इससे पहले मैं एज़ोस्पर्मिया की कुछ इक़साम का मैंने ज़िक्र किया और उसमें मैंने ये भी गुजारिश की कि फिर इन एज़ोस्पर्मिया की इन इक़साम के अंदर फिर आगे इनकी बहुत सारी शाखें हैं या बहुत सारी इक़साम होती हैं। तो सबसे पहले हम मौजू मुंतखब करते हैं ऑब्स्टेट्रिक एज़ोस्पर्मिया, या इसका दूसरा नाम है टेस्टिकुलर एज़ोस्पर्मिया। इसका मतलब होता है कि अंदर किसी रुकावट की वजह से स्पर्म बाहर ना आना या पैदा ना होना। तो इस ज़िमन में सबसे पहले हमने ऑब्स्टेट्रिक एज़ोस्पर्मिया के अंदर हमने जिस मौजू का इंतखाब किया है उसको हम कहते हैं एपिडिडमल सिस्ट। सबसे पहले मैं एपिडिडमल का कुछ महल वक़ू आपको बता दूं, इसका मकसद बता दूं, तो फिर इंशाल्लाह मेरे आगे इस प्रोग्राम को बढ़ाते हैं। एक चीज़ यहाँ पर समझना बहुत ज़रूरी है, मिसाल देना चाहता हूँ ताकि ये भी चीज़ आसानी से समझ आ जाएगी। दुनिया में जितनी भी फैक्ट्रीज होती हैं उन फैक्ट्री के 3 हिस्से होते हैं। एक हिस्सा वो होता है जहाँ पे रॉ मटेरियल मौजूद होता है, यानी कि खाम माल मौजूद होता है। फिर फैक्ट्री का दूसरा हिस्सा होता है जहाँ के अंदर प्रोडक्शन होती है, यानी कि वो माल तैयार होता है। और तीसरा उस फैक्ट्री का हिस्सा होता है जहाँ पर वो माल तैयार होने के बाद स्टोर होता है। अगर ये चीज़ अगर आपने समझ ली तो ये चीज़ फिर आपको आसानी से समझ आ जाएगी। पूरा जिस्म हमारा स्पर्म की पैदाइश के अंदर अपना एक किरदार, एक रोल प्ले करता है, इसलिए इसको आप रॉ मटेरियल एग्जाम्पल के तौर पर समझ लें। टेस्टिस या खुशिये वो हिस्सा होता है जहाँ पे स्पर्म की प्रोडक्शन होती है। प्रोडक्शन के बाद फिर ये एक्टिसिया एक वेन होती है, वहाँ से ये स्पर्म गुजरने के बाद टेस्टिस के पीछे एक वेन होती है जिसको हम कहते हैं एपिडिडमल। यहाँ पर जाकर स्पर्म स्टोर हो जाते हैं और बवक्त ज़रूरत यहीं से एग्ज़िट होते हैं। तो मौजू का इंतखाब हमने किया है एपिडिडमल सिस्ट, यानी कि उस एपिडिडमल के अंदर सिस्ट आ जाना, तो पूरा मौजू बन जाएगा एज़ोस्पर्मिया विद एपिडिडमल सिस्ट। तो ये एक मल वक़ू मैंने आपको बता दिया। अब इसमें एक चीज़ समझना, इस अंदाज से समझें कि अगर ये जैसे 2 टेस्टिस हैं, इसी तरीके से 2 एपिडिडमल हैं। अगर एक एपिडिडमल के अंदर सिस्ट है या रसोली है तो फिर स्पर्म कम होने के पूरे चांसेस होते हैं, खदशा होता है। लेकिन अगर दोनों एपिडिडमल के अंदर सिस्ट या रसोली आ जाए तो फिर ये एज़ोस्पर्मिया का बाइस बनता है। तो मेडिकल तहकीक कर रही है कि ये सिस्ट होने का या पैदा होने का सबब क्या है, तो बहुत सारी इसके अंदर अपना मेडिकल के हवाले से चीज़ें मौजूद हैं। तो उसमें बहुत सारे लोगों की कुछ अपनी राय है, कुछ अपनी राय है, लेकिन कोई हतमी इसके अंदर चीज़ सामने नहीं आई। लेकिन जिस चीज़ के ऊपर मैं भी मुत्तफ़िक हूँ, बहुत सारे जो इनफर्टिलिटी से मुतल्लिक़ लोग हैं मुत्तफ़िक हैं, वो ये है कि टेस्टिस के अंदर कोई प्रॉब्लम आ जाए या इन्फेक्शन हो जाए या एक्टिसिया के अंदर कोई इन्फेक्शन आ जाए तो वहाँ पर एक सियाल किस्म के चीज़ को पैदा होती है। ये सियाल फिर आहिस्ता आहिस्ता ट्रैवल करते करते एपिडिडमल में जाकर स्टोर होती है और फिर वहाँ पर इकट्ठी होकर एक सिस्ट की शक्ल अख्तियार कर लेती है और फिर ये स्पर्म के एग्ज़िट के हवाले से रुकावट पैदा करती है। तो ये चीज़ें इसलिए मैंने अर्ज़ कर दी हैं कि ज़रा समझने में आसानी होगी। बाकी रहा इसमें बाज़ लोगों में इसमें साइज़ कम होता है, बाज़ लोगों के अंदर इसके साइज़ ज़्यादा होता है। लेकिन अगर साइज़ कम है तो मरीज़ को मालूम भी नहीं होता कि उसके अंदर ये रसोली या सिस्ट मौजूद है, ना कोई दर्द इसमें होती है, ना कोई सोजन इसमें होती है, ना कोई इसी वाले से एजिटेशन या कोई इसी हवाले से कोई चीज़ महसूस करता है।
تو یہ صرف الٹرا ساؤنڈ ہی اس کو ڈیسائیڈ کرتا ہے کہ لیفٹ میں ہے رائٹ میں ہے یا دونوں سائڈ پر ہے، پھر وہ ان کے سائز کیا ہے۔ تو بعض لوگوں کا یہ خیال ہے، ڈاکٹرز رات کا نہیں، بعض لوگوں کا یہ خیال ہے کہ یہ جو سیال ہے یا جو سسٹ ہے یہ کینسر کا باعث بنتی۔ ایسا کچھ نہیں ہے، یہ کینسر کا باعث قطعی طور پر نہیں بنتی، چونکہ موسٹلی لوگوں کو تو اس کا درد بھی نہیں ہوتا۔ بعض لوگوں کے اندر اس کا سائز زیادہ ہو جاتا ہے تو اس کے وجہ سے درد بھی محسوس کرتے ہیں خوشیوں کی جگہ پر، اور کچھ سوجن بھی وہاں پہ محسوس کی جاتی ہے۔ بہرحال یہ ایک سسٹ ہے، ایک رسولی ہے جو سپرم کو کم کرنے کا بھی باعث بنتی ہے، یعنی کہ سپرم باہر نہیں آتے، اس وین کو رکاوٹ ڈال دیتی ہے، اور یہ سپرم صفر کرنے کا ایزوسپرمیا کا بھی سبب بنتی ہے۔ اگر ہم میڈیکل کے حوالے سے اس کو ہم دیکھیں تو میڈیکل کے اندر اس کا علاج صرف اور صرف آپریشن ہے، تو یہ انتہائی ایک رسکیبل آپریشن ہے، تو ہمیں ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ شکر الحمدللہ ہماری اسلامی ہربل ادویات کے اندر بغیر آپریشن کے ان سسٹ کا علاج موجود ہے، اور میڈیکیشنز کے ذریعے انشاءاللہ اس سسٹ کو ختم کیا جاتا ہے، اور ان وجوہات کو بھی ختم کیا جاتا ہے جن وجوہات کی وجہ سے یہ سیال بن کر اپنا رسولی یا سسٹ کی شکل بنتے ہیں۔ تو جتنی ضروری چیزیں تھیں وہ یہاں پر میں نے عرض کر دی ہیں۔ اگر آپ مزید کوئی بات کرنا چاہیں تو میرے واٹس ایپ پر نمبر موجود ہے، آپ مجھ سے رابطہ کر سکتے ہیں۔ محترم ناظرین، ہماری دعا ہے کہ ہر آنگن اولاد کی خوشیوں سے مہکتا رہے، لیکن اگر خدا نخواستہ کوئی بھی کپل ابھی تک اولاد جیسی نعمت سے محروم ہے تو ہماری طبی تحقیق سے ضرور فائدہ اٹھائیے، اور وہ خواتین و حضرات جنہیں ڈاکٹر حضرات نے IVF، IUI، ICSI یا دیگر کسی بھی حوالے سے ٹیسٹ ٹیوب کا مشورہ دیا ہے، تو ہماری ان سے بڑی مؤدبانہ گزارش ہے کہ ان تمام چیزوں سے، ان تمام سلسلوں سے پہلے ایک مرتبہ ہم سے ضرور کنسلٹ کریں۔ انشاءاللہ ان چیزوں کی ضرورت باقی نہیں رہے گی۔ اپنی دعا میں یاد رکھیے گا۔ بہت شکریہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پاکستان زندہ باد۔ صرف ایک بار کی ملاقات سے آپ کی مایوسی خوشیوں میں بدل جائے گی۔ آپ حکیم صاحب سے لاہور، راولپنڈی، سیالکوٹ، فیصل آباد، سرگودا، ملتان، حیدرآباد، کراچی میں وقت لے کر ملاقات کر سکتے ہیں۔ آپ بھی ہماری طبی تحقیق سے فائدہ اٹھائیں۔ بچے کی مسکان کا نزدیکی سے احساس۔ آپ حکیم صاحب سے روزانہ ان کے لاہور مطب میں وقت لے کر ملاقات کر سکتے ہیں۔ ایڈریس: اسلامی فرٹیلیٹی سینٹر نزد مینار پاکستان، احمد علی روڈ، لاہور۔ آپ سے گزارش ہے کہ ہمارے اس پروگرام کو سبسکرائب کریں، لائک کریں، شیئر کریں، تاکہ ہماری آنے والی تمام ویڈیوز آپ تک آسانی سے پہنچ سکیں۔